Magandang araw mga kapatid. Sa pagbasbas po or blessing, pagkatapos bigkasin ang pambukas na salita, isunod ang panglinis na salita at saka yung injector. At pagkatapos, batiin mo ang mga espiritu ng ganito. Bonum diem habeas bonum serum omni sanctum spiritu sanctum Deus omni spiritu sanctum Yeshua. Pagkatapos yung Pater Noster qui is in ciels sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodii et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ninos inducas in tentationem, sed liberanos nos a malo. Amen. Ganyan mga kapatid.